بدي كفي بالفاكتوريزاسيون. وصلنا للتيب 4. بالتيب 3 بيكون معنا دو فاكتور فاكتور كومان بالدو اكسبريسيون او بالدو بارتي دي اكسبريسيون او حسب شو معنا. Ici on a 3x moins 2 au carré plus 2 moins 3x facteur 2x plus 5. On a un facteur commun mais des signes opposés. نلاحظ هون 3x moins 2 2 moins 3x. يعني هو زيته بس فارق بالسين. شو بعمل هون؟ égal 3x moins 2 au carré, c'est-à-dire 3x moins 2 2 fois 3x moins 2 بكتبها مرتين. انا بدي اخذ فاكتور كومان لكن ال 2 moins 3x لازم تكون مثل مين 3x moins 2 فبكتبها مثل ما بدي انا 3x moins 2. انا بدي اياها 3x moins 2 بكتبها هي ذاتها. لا تصير مثلها 2x plus 5 ما دخلني فيها بتركها. لكن بنعيد بس يكون معنا فاكتور كومان بس فرق سين اوبوزي بترك واحد مثل ما هو والتاني بقلبه مثل ما بدي اياه انا. 2 moins 3x 3x moins 2. هسه في شغلة زيادة السين الفو شونجي لي سين ici بلس بتصير موا. ليه؟ لأنه كأني ضربت بمو هون. لو كانت موا بتصير بلس. هلا بكفي. هلا بقدر كفي مثل مين الفورم اللي قبل. ليه صار معي فاكتور كوما لكن بس يكونوا مختلفين أو سين أوبوزي بيناتهم. شو بعمل؟ الفو بروندر الفو changer les signes et écrit le facteur comme je peux مثل ما بريد كرمال شو اخدهم كوما égal faut prendre 3x moins 2 comme facteur commun. تروح 3x moins 2 هون 3x moins 2 هون لأنه خدت فاكتور كوما اللي يفضل بنقلهم مثل الكروشيه 3x moins 2 moins 2x plus 5 comme ça égal facteur 3x moins 2 crochet plus, les signes plus ne changent pas les signes des nombres moins donc moins 2x moins 5 بس يكون في moins قدام البارونتيز il faut changer les signes égal 3x moins 2 facteur 3x moins 2x c'est-à-dire x moins 2 moins 5 moins 7 c'est la forme factorisée بس يكونوا différents أو opposés. أول وحدة بتركها والتاني بكتبه مثل ما بدي اياها وبغير السين قدامها. لو كانت هون ما بتصير بلس وبكفي فاكتور عادي. هذا بالنسبة لمين؟ للتيب 4. هلا تيب 5 نحن خدنا من قبل انه a moins b facteur a plus b égale a2 moins b2 بالidentité remarquable. donc a2 moins b2 égale a moins b facteur a plus b. كيف يعني؟ يعني بس يكون معنا ديفيرون كاري يعني عددين او كاري بيناتهم موا جي برون ا موان بي ا بلس بي بشيل الكاري بياخد مرة موا مرة بلس. هيدي القاعدة. كيف يعني؟ إذا عند سي اون ا اكس 2 موان 9 اكس 2 موان 9 ايجال اكس او كاري موان 9 je peux écrire 3 au carré. donc il est de la forme a2 moins b2 égale ou bien a au carré moins b au carré donc x moins 3 فاكتور x plus 3. دايما بس يكون مع ديفرون كاري بشيل الكاري بياخد النمبر مرة ما مرة بلس بيناتهم. autre exemple 4x2 moins 25 4x2 c'est-à-dire 2x au carré 25 5 au carré donc il est de la forme a2 moins b2 2x moins 5 a moins b facteur comme la règle a2 moins b2 a moins b a plus b a2 moins b2 2x moins 5 2x plus 5 نفس الأعداد بس مرة moins مرة plus. faire attention ici on a x plus 1 au carré moins 16 on a a au carré moins b au carré car 16 je peux écrire 4 au carré. prendre crochet le a c'est x plus 1 والb 4 crochet التاني الA x plus 1 والb 4. ليش عملت هيك؟ هنا
x plus 1 comme A et 4 comme B, car x plus 1 au carré, c'est-à-dire A au carré, et 4 au carré, c'est-à-dire B au carré. روح الكاري بفضل معي x plus 1 و 4 بكتبهم اثنينتهم بالكروشيه x plus 1 4 x plus 1 4 يعني A و B A B مرة بحط موان ومرة بحط بلس على طول بعمل هيك إيجال بخلصها هلا x plus 1 moins 4 x plus 1 plus 4 égale x moins 3 x plus 5. C'est la forme factorisée. Je prends un autre exemple. 2x moins 3 au carré moins x moins 5 au carré. A au carré moins B au carré. Du coup, au carré moins بيناتهم. كروشيه شو هي أول واحدة بشطب الكاري شو فضل معي 2x moins 3 والتاني x moins 5. أول كروشيه والتاني كروشيه هن ذاتهم 2x moins 3 x moins 5. دايما الأعداد موجودة هيك بعملها بس يكون معي 2 كاري بكتبهم بلا كاري مرتين مرة موان مرة بلس. Il faut calcul chaque crochet 2x moins 3 moins x plus 5 دايما الموان بتغير السين 2x moins 3 plus x moins 5 égale 2x moins x moins 3 plus 5 plus 2 2x plus x 3x moins 3 moins 5 moins 8. C'est la forme factorisée. Donc, cette forme, si on a quoi a au carré moins b au carré بروح الكاري بكتب مرة a b مرة moins مرة plus. هذا الفورم type 5. Type 6, si on a a au carré plus 2ab plus b au carré égale a plus b au carré. نحن اخرين انه a plus b au carré égale a2 plus 2ab plus b2 كمان هيدي بتعطيني هي. Si on a 3 parties a au carré plus 2ab plus b au carré égale a au carré je retiens a, b au carré je retiens b, donc j'écris a plus b au carré et 2 fois a fois b j'obtiens 2ab. هيك بدنا نفصلها لكن a au carré a بلس لأن كلها بلس b au carré بتصير b وال 2ab هي الأصل 2 fois a fois b. Il faut multiplier 2 fois a fois b j'obtiens 2ab. لكن بده يكون عندي 2 carré. Exemple x2 moins 6x plus 9 x au carré ou 9 je peux écrire 3 au carré égale parenthèse au carré. بما أنه كلياتها plus je peux écrire plus x au carré c'est x 3 au carré je peux écrire 3 2 fois x fois 3 c'est 2 fois x fois 3 j'obtiens 6x donc c'est vrai. لازم إذا ضربتهم مع بعضهم 2 مع ال a ومع ال b تعطيني 2ab. Autre exemple 4x2 plus 20x plus 25. On a 3 parties. Demain il faut trouver des nombres de carré parfait. 4x2 c'est de la forme de x au carré. 25 c'est 5 au carré. Donc égal parenthèse au carré plus plus, donc j'écris plus. Le carré de 2x au carré 2x par le carré, le 25 au carré 5 par le carré. J'ai multiplié 2 fois 2x fois 5, 2 fois 2 4 fois 5 20x, donc c'est vrai 20x. Type 7 est de même que type 6, mais on a moins de AB, A au carré moins de AB plus B au carré, parenthèse au carré, A au carré je retiens 1, B au carré je retiens B, moins par le plus j'écris moins. Exemple. x2 moins 4 et x plus 2, 4 plus 4, pardon, 4 c'est 2 au carré, donc j'ai 3 parties au carré, x au carré, x, moins par le plus, moins, 2 au carré, 2.
Autre exemple, on a x2 moins 14x plus 49, donc on a toujours trois parties. Si on a trois parties, donc je peux écrire toujours parenthèse au carré. Je répète, si on a trois parties et pas de facteur commun, je vais écrire parenthèse au carré. Moins par plus, moins. Si on a plus, donc plus par plus, plus. Alors, moins par plus, moins. X au carré, c'est x. 49, c'est 7 au carré, donc je peux écrire 7. Alors, la forme factorisée de x2 moins 14x plus 49 égale x moins 7. هذول كل الفورم فاكتوريزي إذا فهمناهم نقدر نحل حياة الفاكتوريزاسيون.